तो हाय पिला माने आज आम पढ़ा अनुपात और समानुपात। पिला माने एई अनुपात और समानुपात चैप्टर टी पूर्व क्लास रे तुमे माने पढ़ी थिबो। जो पिला मानकर अनुपात समानुपात चैप्टर टी डाउट थिबो तो निश्चिंत पिला माने ए वीडियो रे डाउट टी क्लियर हो जिवो। जहाँ भी जिनस शिखि नथिबे पूर्वरु ए वीडियो रे निश्चिंत शिखिबा पई पाइबे। तो चलो पिला माने स्टार्ट करिबा अनुपात और समानुपात। प्रथम पिला आम पढ़ा अनुपात क्या कहुए। तो पिला तार डेफिनेशन लिखा अनुपात क्या कहुए। इंग्लिश रे पिला माने अनुपात को कहते रेशियो। तार रेशियो आम क्या कहवा फास्ट इंग्लिश रे लिखा तार ओडिया रे मीनिंग्स जानिबा। तो रेशियो मीन्स अनुपात माने होउची रेशियो मीन्स कंपैरिजन of two quantities of the same kind and same unit। ताले पिला माने अनुपात काहाकू कहिबा ना दुईटी जिनस को जेतले आमे दुईटी जिनसर परिमाण को जेतले आमे तुलना करिबा से दुईटी जिनसर पिला माने मात्रा समान हेतिबा दरकार। जदि से दुईटी जिनसर मात्रा समान हेतिबो ताहले आमे अनुपात बोली कहिबा। किपरि आमे गोटे एग्जांपल नै जिबा, एग्जांपल माध्यम रे बुझिबा। देखो पिला माने धर गोटे एग्जांपल नबा 500 ग्राम ओ 2 किग्रा रो अनुपात निर्णय कर। तो पिला माने फास्ट केमती करिवो ना देखो 500 ग्राम और 2 किग्रा रो अनुपात आमे किपरि बाहर करिबा। तो फास्ट कोन करिबा पिला माने डेफिनेशन कोन कहूची ना जतबेला आमे दुईटी जिंस को बा दुईटी जिनसर परिमाण को तुलना करूजे प्रथमे तार मात्रा को समान करने को पड़ो। देख पिला माने एठी अछि 500 ग्राम आउ एठी अछि 2 किग्रा। तो पिला कौन करियो देखो मात्रा एठी ग्राम अछि, मात्रा एठी किलोग्राम अछि, जो शॉर्ट रे कहउछो किग्रा। ताहले मात्रा एठी अलग अलग अछि, मात्रा दुय समान नहीं। तुमको फास्ट कौन करिया पड़िबो ना मात्रा दुय को समान करने को पड़िबो। ताले कौन करिबो ना किग्रा को ग्राम रे प्रकाश करो नचेत ग्राम को किलोग्राम रे प्रकाश करो। तो बड़ वैल्यू को छोट वैल्यू रे प्रकाश कले हमको सहज हबो। ताले कौन करिबो किग्राटा को आमे ग्राम रे प्रकाश करिबा। ताले पिला माने को 2 किलोग्राम जे केते ग्राम ना 2 किलोग्राम होची पिला माने 2000 ग्राम। केमिति हला ना 1 किलोग्राम होची पिला माने 1000 ग्राम। सेही परि 2 किलोग्राम 2 गुणा हबो 1000 रे। ताले केते हे जो पिला माने ना 2000 ग्राम। ताले देखो पिला माने ये थिला 500 ग्राम अनुपात बाहर करे कहिछि तो अनुपात चिन्ह दबो। ये होची पिला माने 2000 ग्राम। तो देखो पिला माने मात्रा द्वयठी समान हो गला। तो मात्रा द्वय समान हो गले पिला माने आमे यार अनुपात इजीली बाहर कर परिबा। ताहले मात्रा द्वय काहे हम समान गले ना मात्रा द्वय हमरो कटि जिवो। तो खाली जो संख्या रहिबो से संख्या द्वय रो आमे अनुपात बाहर करिबा। ताले कोन करिबा देखो पिला माने 500 अनुपात कहले पिला माने हरण बा विभक्त। अनुपातर अन्य ना होची हरण बा विभक्त। ताहले 500 विभक्त 2000। तापर पिलाने कोन करबा को लघिष्ठ करिवो माने काटिबो विभाज्य सूत्र पकई। देखो शून्य थिले हमको सहज हबो काटिबा को। देखो ऊपर दुईटा शून्य अछि तळे तीनटा शून्य अछि। ताले ऊपर दुईटा शून्य तळे दुईटा शून्य पिला माने कटि गला। आ रहला 5 विभक्त 20। तो 5 रे काटले 5 को 1 है, 5 रे काटले 20 को पिला माने 4। ताले 1 है विभक्त 4। ताले 1 विभक्त 4 को आमे अनुपात रे लिखले पिला माने केते हबो ना 1 अनुपात 4। अनुपात कहिले पिला माने
ସରଳୀକୃତ ମାନ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ପୁରା ସରଳୀକୃତ ମାନ, ଯେମିତି ସେ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉନଥିବ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାଇଲ, ଅନୁପାତ କାହାକୁ କହିବା ନା ଦୁଇଟି ଜିନିଷର ମାତ୍ରାକୁ ସମାନ କରିବାକୁ ଅନୁପାତ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଅନୁପାତର ପ୍ରକାର। ତ ପିଲାମାନେ ଅନୁପାତର ପ୍ରକାର ସବୁ କଣ କଣ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅର୍ଥ ସରଳୀକୃତ ରୂପ, ଅନୁପାତର ସରଳୀକୃତ ରୂପ ମାନେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଦେଇଥିବ କହିଥିବ ଏହାର ଅନୁପାତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ। ଦେଖ 20 ଅନୁପାତ 35, ଏହାର ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ କେତେ ହବ, ସରଳୀକୃତ ମାନ କେତେ ହବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 20 ଅନୁପାତ 35, ତା ମାନେ ଆକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା ନା 20 ଅନୁପାତ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ବିଭକ୍ତ ବା ହରଣ, ତ 20 ବିଭକ୍ତ 35। ତ ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ମାନେ ଆକୁ ଲଘିଷ୍ଠ କରିବ, ସରଳୀକୃତ ମାନ ଲେଖିବ। ତାହେଲେ 20 ଆଉ 35 କାହା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେବେ ନା 5 ରେ। ତ 20 କୁ ପିଲାମାନେ 5 ରେ କାଟିଲେ 5 ଚଉ 20, 35 କୁ 5 ରେ କାଟିଲେ ପିଲାମାନେ 7, ତ 4 ବିଭକ୍ତ 7, 4 ବିଭକ୍ତ 7 କୁ ଆମେ ଅନୁପାତରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହବ ନା 4 ଅନୁପାତ 7। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଆଉ କାହା ଦ୍ୱାରା କଟିବେ ନାହିଁ, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ, ପୁରା ସରଳୀକୃତ ମାନ। ତ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇପ ଥିଲା ସିମ୍ପଲେଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ରେସିଓ, ରେସିଓର ସରଳୀକୃତ ମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇପ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇପ କଣ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇପ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କହିଲେ ସମାନ ଅନୁପାତ, ମାନେ ଗୋଟେ ଅନୁପାତ ଦେଇଥିବ ତାହା ସହିତ କୋଉ ଅନୁପାତଟି ସମାନ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ସପୋଜ 3 ବିଭକ୍ତ 5, ତାହେଲେ ଆର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ କି ହବ ନା କଣ କରିବ, ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ନା ଉପର ଅଂଶ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଇ ଅଂଶ ସାଙ୍ଗରେ ଗୁଣିବ। ତ ଉପର ଅଂଶ 3 ଥିଲା, ସେଇ 3 କି ଆମେ ଗୁଣନ କଲେ, ବିଭକ୍ତ ହର ଯୋଉ 5 ଅଛି ସେଇ 5 ରେ ଉପରେ ଯୋଉ 3 କି ଗୁଣନ କରିଛେ ତଳେ ବି ସେଇ 3 କୁ ଗୁଣନ କରିବା। ତ 3 3 ପିଲାମାନେ 9 ବିଭକ୍ତ 5 3 15, ତ 9 ବିଭକ୍ତ 15 ହେଉଛି ଇଏ ଭଗ୍ନାଂଶର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଭଗ୍ନାଂଶ, ବାକୁ ରେସିଓରେ ଲେଖିଲେ 3 ଅନୁପାତ 5 ସମାନ 9 ଅନୁପାତ 15। ତ ପିଲାମାନେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ କହିଲେ କଣ, ଯଦି ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ କାଟିବା ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମକୁ ମିଳିପାରୁଛି କି, ଯଦି ମିଳିପାରୁଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ଦେଖ 9 କୁ 3 କାଟିଲେ 3, 15 କୁ 3 କାଟିଲେ 5, 3 5 15, ହଁ ପୁନଶ୍ଚ ଏଇ ଭଗ୍ନାଂଶ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ତାହେଲେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ତ ଆମେ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ ପଢୁଛେ, ତାହେଲେ 3 ଅନୁପାତ 5 ରେସିଓଟା କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ 9 ଅନୁପାତ 15 ସହିତ। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ରେସିଓ। ଥାର୍ଡ ଟାଇପ କି ଯିବା ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଥାର୍ଡ ଟାଇପ କି ଯିବା। ଥାର୍ଡ ଟାଇପ ଟି କଣ ନା ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେସିଓ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେସିଓ, ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେସିଓ। ଡୁପ୍ଲିକେଟ ରେସିଓର ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ମିନିଂ କଣ ନା ବର୍ଗାନୁପାତ, ବର୍ଗାନୁପାତ। କଣ ନା क्वेश्चन କହିବ a ଅନୁପାତ b, ଏ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦେଇଛି a ଅନୁପାତ b, এই a ଅନୁପାତ b ର ବର୍ଗାନୁପାତ କେତେ ହବ। ତ ବର୍ଗାନୁପାତ କହିଲେ ବର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଅନୁପାତ, ତା ମାନେ ସେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟର ବର୍ଗ ବାହାର କରିବ, ତାଙ୍କର ଅନୁପାତ ନବ। ତାହେଲେ এই ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟ ଅଛି a, ତ a ର ବର୍ଗ ଅନୁପାତ b ର ବର୍ଗ। ତ ବର୍ଗାନୁପାତର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ନା ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ ଅନୁପାତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନବା 2 ଅନୁପାତ 3 ର ବର୍ଗାନୁପାତ କେତେ ହବ ନା 2 ର ବର୍ଗ
अनुपात 3 ର ବର୍ଗ। ପିଲାମାନେ 2 ର ବର୍ଗ କେତେ ନା 2 ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 4 ଅନୁପାତ 3 ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 9। 3 କୁ 2 ଥର ଗୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ 9, ତ 4 ଅନୁପାତ 9। ତ ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ବର୍ଗାନୁପାତ। ଫୋର୍ଥ ଟାଇପ କି ଯିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ फोर्थ टाइप की हम जीवा। फोर्थ टाइप होची सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो रो ओडिया मीनिंग होची पिला माने वर्ग मूलानुपात। वर्ग मूलानुपात। अच्छा, वर्ग मूलानुपात कहले वर्गमूल युक्त अनुपात। ताने से संख्या द्वयर प्रथमे वर्गमूल बाहर करिवो तापरे अनुपात नबो। केमती धर ए बी दुईटी संख्या आंकर वर्गमूलानुपात केते हबो ता माने ए रो वर्गमूल अनुपात बी रो वर्गमूल। तो पिला माने वर्गमूलानुपात ये होची सूत्र। एग्जांपल नबा। देखो पिला माने 25 अनुपात 36 रो वर्गमूलानुपात केते हबो ना 25 रो वर्ग 25 रो वर्गमूल अनुपात 36 रो वर्गमूल। ताले पिला माने 25 रो वर्गमूल केते हबो ना 5 अनुपात 36 रो वर्गमूल पिला माने केते हबो ना 6। पिला माने केते आसिला वर्गमूल अनुपात 5 अनुपात 6। तो जानि पले पिला माने 5 नंबर टाइप की जीवा पिला माने ट्रिप्लिकेट रेशियो। देखो पिला माने 5 नंबर टाइप की जीवा। 5 नंबर टाइप होची ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो पिला माने ट्रिप्लिकेट रेशियो रो ओडिया मीनिंग कोन ना घनानुपात। घनानुपात ताले कोन ना दुईटी संख्या देइथिबो पचारिथिबो ए संख्या द्वयर घनानुपात केते। ता माने कोन करिवो धर ए गोटे संख्या आउ बी गोटे संख्या, तो ये अनुपात रे अछंती आंकर घनानुपात केते हबो ताले कोन करिवो घन कहले पिला माने क्यूब माने से आधार रो घात 3 हबो। ताले ए रो घात 3 अनुपात बी रो घात 3। तो पिला माने ये होची घनानुपात रो सूत्र। एग्जांपल नबो 2 अनुपात 3 रो घनानुपात केते हबो। तो कोन करिवो ना 2 रो घात 3 अनुपात 3 रो घात 3। तो पिला माने 2 को 3 थर गुणिले 2 गुणन 2 गुणन 2 तो पिला माने केते आसीबो ना 8 अनुपात 3 को जदि पिला माने 3 थर गुणिबो तो केते आसीबो ना 27। तो पिला माने 8 अनुपात 27 होची 2 और 3 रो घनानुपात। सेही परी 6 नंबर टाइप की जीवा पिला माने 6 नंबर टाइप होची पिला माने सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। तो सब डुप्लीकेट रेशियो देखो पिला माने एठी लिखि दबो सब डुप्लीकेट रेशियो। ओडिया रा मीनिंग से होची पिला माने घन मूलानुपात। ताले ओडिया माने रा कोन ना घन मूलानुपात। ताहले घन मूलानुपात कहले घनमूल ताले कोन ना ए और बी दुईटी संख्या हेले ये अनुपात रे अछंती आंकर घन मूलानुपात केते हबो। तो कोन करे पिला माने ए अंडर रूट एटी क्यूब नबो अनुपात बी अंडर रूट एटी क्यूब नबो। तो बुझि गेले पिला माने ये होची तार घन मूलानुपात रो सूत्र। एग्जांपल नबो देखो 125 अनुपात 512 रो
ଘନ ମୂଳାନୁପାତ କେତେ ହବ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ନା 125 ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ ଏଠି କ୍ୟୁବ୍ ଅନୁପାତ 512 ଅଣ୍ଡର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁବ୍। ତ ପିଲାମାନେ 125 ର ଘନମୂଳ କେତେ ହବ? ତ କେମିତି କରିବ ପିଲାମାନେ ନା କ'ଣ କରିବ ଦେଖ 125 ର ଘନମୂଳ ପିଲାମାନେ 5 ଅନୁପାତ 512 ର ଘନମୂଳ ପିଲାମାନେ 8। ତ 5 ଅନୁପାତ 8। ତ ପିଲାମାନେ 125 ର ଘନମୂଳ କିପରି 5 ଆସିଲା ତ ଘନମୂଳ କେମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସେ ଟ୍ରିକଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 125 ର ଘନମୂଳ ଆଉ 512 ର ଘନମୂଳ ହେଉଛି 5 ଅନୁପାତ 8। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇପ କି 7 ନମ୍ବର ଟାଇପ କି